بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم افاق سن سیریز گریڈ 6 کے انگلش سبجیکٹ میں یونٹ نمبر فرسٹ سیرت النبی ایک سبق ہے۔ اس سبق کی ہم کچھ حصہ پڑھائیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو سیرت کے معنی ہے طریقہ، یعنی زندگی کا طریقہ، یعنی اس سبق کا نام سیرت النبی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا اس کے زندگی کا طریقہ۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اللہ سبحانہ و تعالی sent many messengers and prophets to this world, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger and prophet of Allah. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں بہت سے رسول اور انبیاء بھیجے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ He صلی اللہ علیہ وسلم was a great teacher and reformer. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم استاد اور مصلح تھے، یعنی صلح کرنے والے تھے۔ His character and personality serves as the best model for the whole mankind. ان کا کردار اور شخصیت پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم spent his whole life portraying honesty, truthfulness and noble conduct. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ایمانداری، سچائی اور اعلیٰ اخلاق کی تصویر کشی میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم He صلی اللہ علیہ وسلم always stood fair and honest in his dealings. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں ہمیشہ انصاف اور دیانتدار رہے۔ Even before Allah subhanahu wa ta'ala sent the first revelation to him, he sallallahu alayhi wa sallam was known as Al-Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the trustworthy. اللہ تعالیٰ سبحانہ wa ta'ala کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھیجنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانت دار یعنی اعتبار کے قابل کے نام سے مشہور تھے۔ In his young age, he صلی اللہ علیہ وسلم was a successful but honest trader. اپنی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب مگر دیانتدار تاجر تھے۔ Impressed by his honesty and fair dealings, Hazrat Khadija رضی اللہ تعالی عنہ requested him to trade goods on her behalf. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ایمانداری اور انصاف پسندی سے متاثر ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی طرف سے سامان تجارت کرے، یعنی اپنی جانب سے اس کی سامان تجارت کرے۔ Her slaves, Maisra, accompanied him in a trade trip to Syria. اس کا غلام میسرا شام کے تجارتی سفر میں اس کے ساتھ تھا۔ He observed his honesty during the trip and told Hazrat Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ about this. اس نے سفر کے دوران ان کی دیانت کا مشاہدہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ sent حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم a marriage proposal which he صلی اللہ علیہ وسلم accepted. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی تجویز بھیجی
जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to resolve every issue wisely. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam हर मसले को हिकमत से हल करते थे। Once, due to severe floods, the Kaaba was rebuilt. एक दफा शदीद सैलाब की वजह से काबा को दोबारा तामीर किया गया। During the construction, dispute broke out between the tribes who were keeping the black stone Al-Hajr al-Aswad in its place. तामीरात के दौरान हजर असवद को उसकी जगह पर रखने पर कबाइल के दरमियान झगड़ा हुआ। Every tribe wanted the honor of installing the black stone. हर कबीला हजर असवद को नस्ब करने का एजाज चाहता था। Finally, an old man suggested that the first person to enter the Kaaba tomorrow would decide the dispute. आखिरकार एक बूढ़ी ने मशवरा दिया कि कल काबा में दाखिल होने वाला पहला शख्स इस तनाज़ा का फैसला करेगा। Everyone liked the old man's opinion. सब ने बूढ़ी शख्स की राय को पसंद किया। The next day, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the Kaaba first. दूसरे दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हुए। When the people saw him, जब लोगों ने उसे देखा, they starting saying, वो कहने लगी, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is trustworthy. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरोसे के काबिल हैं। We are pleased with him. हम उनसे राजी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked for a sheet and had the black stone placed on it. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और उस पर हजर असवद रख दिया। Then he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked the chief of each tribe to hold a corner of the sheet and take it to the place of installation of the black stone. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर का एक गोशा पकड़कर हजर असवद की तनसीब की जगह ले जाए। Thus, all the tribes were pleased. इसी तरह तमाम कबाइल खुश हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a tolerant leader whose forgiveness benefited both his enemies and friends. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुर्दबार रहनुमा थे जिनकी बख्शिश से उनके दुश्मनों और दोस्तों दोनों को फायदा पहुंचा। His merciful nature was evident on the day of the conquest of Mecca, when he entered the city as a victorious conqueror and pardoned his worst enemies. فتح مکہ کے دن اس کی رحمدلانہ فطرت اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پر مکہ کے شہر میں داخل ہوئے اور اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ Even Abu Sufyan, who was the worst enemy of Islam, was forgiven by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यहाँ तक कि अबू सुफियान जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था उसको भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also announced, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, who enters
The house of Abu Sufyan will be safe. Who lays down arms will be safe. Who locks his door will be safe. Sahih Muslim 4624. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा वो महफूज रहेगा, जो हथियार डालेगा वो महफूज रहेगा, जिसके दरवाजे पर ताला लगा हो वो महफूज रहेगा। सही मुस्लिम 4624 नंबर हदीस। Subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, it was by a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala that at the time of the setback, you, O Messenger sallallahu alaihi wasallam, were lenient with them, your companies. Allah subhanahu wa ta'ala कुरान पाक में फरमाता है कि ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि उस मुसीबत के वक्त आपने उन यानी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नरमी बरती। Had you been harsh and hard-hearted, they would surely have scattered away from about you. अगर आप सख्त दिल और सख्त रवैये वाले होते तो वो यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास से जरूर बिखर जाते। Then pardon them, pray for their forgiveness, and take counsel with them in the affairs of public concern. And when you are resolved on a course of action, put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. फिर उनसे दरगुजर करो, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो और अवामी फिक्र के मामलात में उनसे मशवरा करो, और जब तुम किसी अमल पर पुख्ता हो जाओ तो अल्लाह पर भरोसा रखो। Surely Allah subhanahu wa ta'ala loves those who put their trust in him. यकीनन अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। अल इमरान 159, सूरत अल इमरान 159 नंबर आयत। Despite being a great leader, he sallallahu alaihi wasallam would consult his companion important matters. एक अजीम रहनुमा होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से अहम मामलात में मशवरा करते थे। He sallallahu alaihi wasallam would listen to his people attentively and appreciate their good actions. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के साथ यानी अपने लोगों की बात तवज्जो से सुनते और उनके अच्छी कामों की तारीफ करते। He sallallahu alaihi wasallam was always very compassionate, affectionate and generous to his companions. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथियों के लिए निहायत शफीक, रहमदिल और पयास थे। He sallallahu alaihi wasallam used to console them in times of sorrow, visit them to inquire after them, and teach them good manner and ethics. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख के वक्त उनको तसल्ली देती थी, उनकी इयादत के लिए उनके पास तशरीफ ले जाती थी और उन्हें हुस्न सलूक और अखलाक की तालीम देते थे। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not accustomed to spending a life of luxury and grandeur. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ईश व आइशत की जिंदगी गुजारने के आदी नहीं थे। He sallallahu alaihi wasallam loved to work with his own hands. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से काम करना पसंद था।
He sallallahu alaihi wasallam even participated in the construction of Masjid-i-Nabawi like any other laborer. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक के दूसरे मजदूरों की तरह मस्जिद नबवी की तामीर में भी हिस्सा लिया. One of his companions narrated that during the Battle of the Trench, he saw Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam carrying the dirt that had resulted from the digging of the trench until it covered his chest. उनके एक साथी ने बयान किया कि जंग खंदक के दौरान उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक कूदने के नतीजे में पैदा होने वाली गंदगी को उठाते हुए देखा. यहाँ तक कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ढांप लिया. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was not only a great leader but a perfect family man. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ एक अजीम रहनुमा थे बल्कि एक कामिल खानदानी आदमी थे. He sallallahu alaihi wasallam raised and educated his daughters. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की परवरिश और तालीम व तरबियत की. They were married to pious men. उनकी शादी मुत्तकी मर्दों से हुई. Even after they were married, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam would visit them as a gesture of his love for his daughters. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam अपनी बेटियों से मोहब्बत के इजहार के तौर पर उनसे मुलाकात करते थे. He sallallahu alaihi wasallam also loved his grandchildren very much. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने नवासों से बहुत प्यार करते थे. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was invited to dinner. एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया गया. As he was walking with his companions, he sallallahu alaihi wasallam saw his little grandson Imam Hussain रज़ियल्लाहु ताला अन्हु playing in the valley. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ चल रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने छोटे नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वादी में खेलते हुए देखा. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went forward to grab him, but he ran away. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े लेकिन वो भाग गया. With a gentle smile on his face, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam started running after him until he sallallahu alaihi wasallam finally caught him. चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे भागने लगे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ लिया. He sallallahu alaihi wasallam then put a hand around Imam Hussein's रज़ियल्लाहु ताला अन्हु neck, another hand under his chin and kissed him. उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की गर्दन में डाला और दूसरा हाथ उनकी ठोड़ी के नीचे रखा और उनका बूसा लिया. He sallallahu alaihi wasallam was a respectful and caring husband. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काबिल एहतराम और ख्याल रखने वाले शौहर थे. He sallallahu alaihi wasallam loved his wife Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा very much. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एहलिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत प्यार करते थे. Once Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा asked why he sallallahu alaihi wasallam loved her so deeply.
ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم replied, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, she believed in me when no one else did. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب کسی نے نہیں کیا, یعنی کسی نے نہیں لایا. She accepted Islam when people rejected me. اس نے اسلام قبول کیا جب لوگوں نے مجھے مسترد کر دیا. And she helped and comforted me when there was no one else to lend me a helping hand. مسند احمد 24,864. اور اس نے میری مدد کی اور تسلی دی جب میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی اور نہیں تھا. مسند احمد 24,864. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a role model for his followers in every sphere of life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں اپنے پیروکاروں کے لیے نمونہ عمل ہے, یعنی عملی نمونہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم then said, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ is part of me and I am part of him. حسین رضی اللہ عنہ میرا حصہ ہے اور میں ان کا حصہ ہوں. May Allah subhanahu wa ta'ala love those who love حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ ان سے محبت کرے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ is a tribe among tribes. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے. ابن ماجہ 144. For more updates, subscribe to our channel.